की आज आसीछ सते काय ई चंदन मखाई कान्ह ई चंदन मखाई कान्ह अरे चंदन काट मोर गलन सरी कुंज बिहारी बयसी धरी कहला जे कला कान्हो गल पासिरी कहला जे कला कान्हो गो देल पासिरी ई चंदन मखाई कान्हो मकाई कानो ये मोर चंदन काट के गलन सरी कुंज बिहारी बयसी हरी कहला जे गला कानो गल पासिरी कुंज बिहारी बयसी हरी कहला जे गला कानो तेरा पासिरी इटा तो से श्याम ना करो मते काई तमर कृष्ण बोला के मते विश्वास नहीं लागबा एते राते काहे जहार पाद पद्म के जुग जुग धरि वर्ष वर्ष धरि हर ब्रह्मांड पे पाले आ एते राते सेई प्रभु नारायण हम घर के आसे हैं थर थरु छगो ने मन टिके थर थराई जासत ना जगो अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ कहे दे कैमरा वाले टीवी देखे दीता मैं अच्छा धरब तो एंता है हमर दादा सम्मान रक्षा करी कर किछि टंका प्रश्न प्रदान करै छै गुटे प्रश्न पचरै छै तो से प्रश्न में पिला का जे पचरा ही महाराधिका बोइले मोहन सुन गो ही मयूर चंद्रिका कथा कहबहन आगो राधिका बोइले मोहन सुन गो मयूर चंद्रिका कथा कहबहन आगो जुगा जगंतर पय धारण करिछ एमा मयूर किंपा नपुंसक हेरा कृष्ण तो रोजाग्र जन्म हेरो कृष्ण जदि चाहिथिते कृष्णंकर जदि चाहिथिते बेले हीरा नीरा मोती माणिक्यर निजर देह के सजे पारिथिते कृष्णंकर अंगरे थरे जदि माछी बसी देबा 16 शस्त्र गोपी माने आसी कर चंदन काट रे कृष्ण को सफा करथिले हां किंतु सेई कृष्ण चंद्र नारायण ही करी सदा सर्वदा तांकर मुंड ऊपर मयूर चंद्रिका के धारण करिछ से मयूर चंद्रिका के किए तुमको देथिले से मयूर चंद्रिका के जन्म किन पुण्य करथिला जे भगवान गोलक बिहारी विष्णुंकर मथारे सब बेले लागिছে आ मयूर केनता नपुंसक हला जे से कथा भी आगे राधिका बोइले मोहन सुन गई मयूर चंद्रिका कथा कहबहन जुगा जगंतर पाई धारण करिछ एमा मयूर किंपा नपुंसक हेला इ नंदबाला बाबू को सुनी बाको इच्छा होई की बाप धन कला कान्हू
হই কি রাধা মাই গো গিড়া সম্বা হই কি রাধা মাই গো মশা ঝাড়া হেলা বাজি আছে জানা মোটে ভগবান সে দেই পারে মুক্তি দান জানা মো মুকতি পসরা সে কেনে করে পরদারা গো মাই যুগকু যুগ এই মতে পরমানন্দ এ জগতে সুন্দর ভাବରେ ভাগবতর জগন্নাথ দাস কইছ যুগকু যুগ তো তুমি মোর স্ত্রী হেলে মুই তো মোর স্বামী অছ গো কেনতা পপ মারা কথা এন্তা সেন্তা কথা মতে আউ নাই কহন যে এই কথা কহি দেলে ময়ূর চলিয়া কেনে পাইলি কহি দেলে ভিতর কে নেব তুমি আগে কহ তো তারপরে বিচার করমা আজি তমকু 303 দফা লাগিছি ই দফা ন যদি তুমি মুকলি পারব বলে কিছু না কিছু ব্যবস্থা করব নাই নাই যদি কহি দেমি গো মাই ঘর কে নেবে বলে কহ আগে কহ তো মন কে লাগলে আর মনে গো পিলা তুমি তো খালি ময়ূর চন্দ্রিকা পদরেছ গো মাই এই বেশভূষণ বি কহি দেমি সব যেতে অলংকার তুমি ধারণ করিছ হে অলংকার তমকু কে দেইছিলা তার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর চন্দ্রিকা কথা বি কহ আগো শিখ শ্রবণতে শুনব মাই দেবকী গণ ভরে মু জন্ম হই আগো রাত্র পিতা মতে আনিলে বহি দে গোপপুরে ছাড়ি দেলে আগো গোপালঙ্ক মেলে গাভ ঘেনি হেলে সজনী গো বনে বুলুথিলি মুই সুদামা সুবালা চারু এবং মধুমঙ্গল মোর সখামଙ୍କ সাথে যেতে বেলে তুমি মুই গোপপুরে গাবচরে যাইଥିଲି বৃন্দাবনকু গাইচেরি যেছিল নাই হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি টিকে হলিয়া পিলা পরে কো তারপরে কানা হইতিলা জানিছ কানা হিতিলা আগ শূন্য দেহ দক্ষিণ মোহর ব্রহ্মা শিব দুহে কলে বিচার বিচার আগ পিত বস্ত্র আনি দেলে ঈশ্বর গো চন্দ্রিকা ছিল যে ব্রহ্মা আগ শুণ চারু হাসি মন করি খুশি হায় 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 ই রাজ জমা দেলিয়া তীর উপমা বস্ত্রে সখা বস্ত্র মানে বস্ত্রহীন বস্ত্রহীন গাবচরে যাইছিলি তো ব্রহ্মা ও শিব নিজে বিচার কলে কি যে কি নারায়ণ স্বরূপী হেলে কৃষ্ণ ভগবান হিকরি সদাবেলে উলগ্ন অবস্থায় থিবে নাই 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 বইনি আউ সেই দেবদেব মহাদেব কানা কলে মতে এই পীত বসন আনি দেলে हाँ आउ ए चंद्रिका तुले के दिले मते स्वयं ब्रह्मा दिथिले अच्छा 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 आगो श्रीकृष्णवंती प्राण सजनी सही दिन साक्षी मन मोहिनी आगो तेनु गोपीनाथ मोहर नाम अच्छा अच्छा एतई गति गण आलो प्राण धर इडो मरुधर करंचन गो किशोरी तांडव गीते प्रमाण मते एही चंद्रिका शून्य देह के देख कर ब्रह्मा तुमको प्रदान करे हां हां आउ शिव तुमको पीत वस्त्र देते हां हां आउ जेतेबेले त्रेता युग रे जेतेबेले रामचंद्र सीता के खोजी जइथिले जेतेबेले रावण हरई निथिला सीता को चोरी करी सीता को जेतेबेले रामचंद्र खोजी जइथिले तो बाटरे देखि देले मयूर एवं मयूर कीड़ा करथिले रति प्रीति करथि हां तो प्रभु डाक देले कि मो सीता के देखि छग बोली अच्छा 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 तो से माने तांकर कथा के सुना करी दिकरी तांकर रति कीड़ा रे माटी थिले बोले रामचंद्र क्रोधरे रामचंद्र काना कले अभिशाप पे देथिले हाके कि तुई मोर कथा टिके भी नहीं सुनलु बोली करी सदाबले रति काम बाधारे रहिलु हां जामु तो अभिशाप पे देछे जदि तुमे एही जदि रति कीड़ा करबो तमर मुर्दुना फाटी कर मरबो होय अच्छा अच्छा हाय हाय रामचंद्र तापर मयूर का बोले हे प्रभु जदि हमके जदि अभिशाप पे देलो हमर वंश लुप्त हो जाबो हमर वंश आउ केनटा कर विस्तार है हाय हाय तो कला में जेते बेले जदि नृत्य करबो ब्रह्म पिंड पड़ी जीवा सेटा पान कले से माई मजूरी
তুমি গর্ভবাস হেব এবং সন্তানটা বড়বা শুনু ছেলে বলে ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ আর କୃଷ୍ଣ ସେଥିଲାଗି ଶିଖିছিল ବାନ୍ଧିଥିଲେ। আচ্ছা 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 সেটা হচ্ছে শুদ্ধ জীবন হয় হয় আর যদি অবিশ্বাস করছ তাণ্ডব গীতা প্রমাণ আছে দেখিব। পিলা দেখো লোকের কথা আমরা কহিদেলে ই ময়ূর চন্দ্রিকা সিনা তোমাকে ଦେଇଥିଲେ ব্রহ্মা হ্যাঁ বস্ত্র সিনা ଦେଇଥିଲେ তোমাকে শিব হ্যাঁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିବା ପିଲା କାଣା ଗୋ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପପୁରକେ ଗଲ ତମର ବାପା ତମ୍ବା ଖରପରାରେ ତମକୁ ବହି କରି ନେଇଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ତମକୁ ତମ୍ବା ଖରପରାରେ ବହି କରି ନେଇଥିଲେ ସେ ତମ୍ବା ଖରପରା କେତେ କେଜି ଥିଲା କିଏ ଆଣି କରି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନଦୀ କୂଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରି ଯାଉଥିଲ ସେ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ ତମକୁ ଢାକି କରି ରଖିଥିଲା ସେ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ କେନୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ କଥା ବି ମତେ କହିବ ନା लो बाबू ठीक कथा तो ହଁ ଜେଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲ से तुमके तमर बुआ नहीं ने लगे छुआ बेली जे हटा के ती नेले जदी के समान छटना ती नेले बेले छटना केते केजी थिला कहनो छटनानी कहबा तो तंबा खरपरा ज्या डाबी हां जदी बाल्टीन ती जदी नेले बेले बाल्टीन केते किलो से कथा ତମ୍ବା ଖବରାର କଥା ପଚରଛ ବୋଲେ এই কথা কহি দেলে যায় कहा से ই প্রেম ভাবকু নেই করমনা अच्छा এ প্রেম ভাবকু নেই করমনা সজনী মানি যমুনা এসে কথা কে নেই করমনা প্রেম ভাবকু নেই করমনা সজনী মানি যমুনা সজনী মানি যমুনা तमे आम घर के तमे का करी आछे मते टिके कहत का करे आइछु गो हां आग प्रेम बोली ओढ़े अक्षर स्त्री पुरुषंकर व्यवहार प्रेम बोली ओढ़े अक्षर स्त्री पुरुषंकर व्यवहार सेटा काने करबार ए पुणी ज्ञानी को गोचर सीना ए पुणी ज्ञानी को गोचर सीना गोमाई मानी जामुना ए प्रेम भाव तू नहीं करो मना केते प्रश्न पत्रा ससीना गोमाई मानी जामुना धन गो मानी ये तोर बोतन लुगा चिरी हेलानो कहा बोले काय करबो जी ये तोर बोतन लुगा तो चिरी हेलानो चिरी गिरी गिरी तुनी मुहाबो नेले इंग्लिश में जीवा ये तो बोतन लुगा तो चिरी हेलानो चिरी गिरी ओहे ठीक बाबू गो माई गो हेला के प्रेम भाव के नहीं कर मना बचे पिला केड़ी अछि ना प्रेम इटा तो तंबा खपरार जन सर लागो इटा मते फकुआ बनो छन तमर भन जाने को मोर मन जालो पिला के कह मोर प्रश्न उत्तर देबे बेले घर के ढुकाम
হয় আগো হসে কহু চন্দ্র নন্দ কন্হাই তম্বা পাত্র কথা শুন রে সহি আগো 7 কেজি তম্বা পাত্র রহিছি আচ্ছা আচ্ছা আগো বিশ্বকর্মা তাহা যত্ন গড়িছি গো মাইথিলা বুধবার দিন এ বসুদেব হস্তে ব্রহ্মা গুপদস্তে আনি সে কলে প্রদান আনি সে কলে প্রদান রাধা মাই মন কন দেই শুণ মন কর্ণ দেই শুণ চাঁদ মুহি ତମ୍ବା ଖରପରାଟ ଥିଲା 7 କେଜି হ্যাঁ হ্যাঁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ হয় হয় ଆଚ୍ଛା 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 তো যেତେବେଳେ বসুদেব নেই গলি ହଁ ହଁ কৃষ্ণাঙ্ক କୃଷ୍ଣ যেତେବେଳେ যমুনা বড়ি করে হইଥିଲା ହଁ সে সপ্ত ফেଣି কিଏ ଛେକିଥିଲା ବୋଲି ହଁ ସେ ସପ୍ତଫେଣି କିଏ আগ জলময় যেতেবেলে পৃথিবী সৃষ্টি চরাচর ক্ষয় গোমাই পুଣି নিরাকার সৃষ্টি কারণে ব্রহ্মা বিষ্ণুଙ୍କୁ কহিলে তৎক্ষণ যে 4 গোটি লোম কাঢ়ি ই 4 গোটি লোম জন্ম জান ই 4 দ্বার পাল জন্ম রাধা মাই সৃষ্টিକୁ কলে ধিয়াণ পুষ্কর মেঘটা যেতে ঝিপির ঝিপির বর্ষুଥିଲା ପୁଷ୍କର ମେଘ তম্বা খপরারে তো পান গলি নি পারে সখা হায় হায় ভর্তেগিরি কৃষ্ণ মরি যাইছিতে আচ্ছা 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 তো ব্রহ্মা কানা কলে নিজের জাঙ্গর গোটে বাল কাঢ়ি দেলি লোম আগর জাঙ্গর এ কলমকু কাঢ়িলে সপ্ত ফেণি সর্প কলে জনম আগনন্দ ভুবনকু নেবার বেলে সে সপ্ত ফেণি টিপণী টেকি থিলে গো দেখ যাই পদ্মকল্প অবিশ্বাস থিলে যাই পড় হেলে বিভীষণ কতি আবিরাধা মাই পুরাণ দেখিব যাই সখা মাই ঘরে দুই দুইটা কে ছিল না আমাকে पहले तंबा खरपरारे भगवान श्री कृष्ण के बोही कर नउथिले নেই থিলে जेतेबेले वर्षा होछि भगवान चिंता कले ब्रह्मदेव जदि छुआटा जदि पानी भितरे जदि भर्ती हे जिबा बुडी करी मरि जिया ओले टांकर जंखर गोटे बाल काढी कर सेटा के सप्त ब्रह्मा सप्त फेणी सर्प बने आ से देई को ढांकी थिला ढांकी थिले गो एटा सब যে মাই গো গোটে হাতে নাই বাজে তালিরে সরমলি 5টা পত্র হেসি খলি कांता नहीं हेबा তো আমকু भी কথাটে পত্র আমি मोती पत्र হয় হয়